أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلب بلا كفني أمي كيسي فولي نياسي أوما سباتي فولي سنما مني ألو تعالى يا كن يسيجي كاكا جون سنما وما كونو ما منو بسلام على ندوكولو نكو كان كافو على يكاكي على يكاتو على يكامنا ألو تعالى ni nyasigi ma bay alaw taala bulu ka ke nyasigi ni jongi ame alaw taala dali ni foli ka noya neni aw nenka ka alla seni kanu la seli ka foli ni yara foli noya slamaw ni yonche jominu fana mena ni foli la se ni yonche arjina ko ame alaw taala dali kan neni aw ke ni jonnu chama alaw taala bulu alamo kala an fawu ani an bawu an tun ye karo kelen kɛ tourne la ni an ka imamu ba ye Cheikhuna al-Mubajjal Imam Abdallah Koita fi Côte d'Ivoire
alhamdulillahi rabbil alamin bini Allahu taala sona antena kuma tourner ka da kan ni tourner ko akadi anye hakili munu soro anka tamana ansela vili munu la anye kabako ko munu ye anye islamu soro li halala munu la ni Allahu taala sona wati na taula amena kuma ni tourner ka dam na korogo fo ka ta se tourner yɛrɛ kuncɛla ni Allahu taala sɔnna an bɛ Allahu taala dali nin tourner ka kɛ aw ma ani anw ma ani minnu y'a kuma lase silama ye an lajɛ silamaya ka waati ta ka tourner nin tan ta k'a lajɛ k'a damina tourner kun fɔlɔ fo ka taa se tourner kun laban an bɛ Allahu taala dali ka nin kɛ ne ni aw bɛɛ ma siniɲɛsigi ɲuman ye Ala m'o kɛla sɛgɛn minnu kɛla kɔnɔna na maa minnu ye nafolo di maa minnu ye seko kɛ maa minnu yɛrɛ ye organisation kɛ an bɛ Allahu taala dali ka Ala yafa an kelen kelen n'an bɛɛ julumu ma Allahu taala bolo Ala m'o kɛla ni Allahu taala sɔnna an ye kabakoko minnu ye nin tourner la kabakoko minnu bɛ hakili di adamaden ma i ka silamaya yɛrɛ la an ye ko n'an y'a ye nin tourner la ni Allahu taala sɔnna an bɛ nana kuma kan o fana y'a ta émission ye ni Allahu taala sɔnna mais bi ni Allahu taala sɔnna kisa dɔ bɛ an bolo jan'an ye don nin kisa la nin ye kumasuluba ye bi an silamaw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye lebu belebele ye bi silamaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye mun lebu ye silamaw anw de b'a fɔ sɔn ni maaw dusu bɔla anw de b'a fɔ sɔn ni maaw tɔɔrɔla anw de bɛ sabari ni Allahu taala yɛrɛ ka maaw la sanga ni waati bɛɛ alimamuw ka baara tɛ ka fitina cori n'a sɔrɔ bɛnbaliya bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ alimamuw ka baara tɛ ka jamana dɔ neni walama ka mansaw to tɔgɔ ma ninnu tɛ alimami baaraw ye nin tun tɛ ala kɛra ka baara ye sallallahu alaihi wasallam o kosɔn n'an bɛ sunna kofɔ ka sunna développer sunna dɔ fana ye mun ye ni kobɛlɛ kɛli la waati min ye sabari ka kobɛlɛ kunbɛn ni limaniya ye ani ye kumaw fɔ ko minnu bɛ se ka fitina nin faga o kosɔn an b'a ɲini alimami bɛɛ fɛ ko n'i y'a ye k'a fɔ ko a y'i tɔɔrɔ walama kɛli ka jamana yɛrɛ le fana na an y'an jilaja avant que tu te prononces a lɔn k'a fɔ i bɛna kuma min fɔ n'i ma dɔ fara fitina kan wallahi i bɛ dɔ le fara fitina kan nin tɛ sunna alimamuw ka baara ye ka bɔ sɔn ka nɛniw kɛ anw de b'a fɔ maaw ma réseaux sociaux kan aw ye fara nɛni na nɛni tɛ silama bɛrɛbɛrɛ jogo ye ko gbɛlɛ nana adamaden ka ɲaɲa silama ka kan ka sabari de silama ka kan ka sabari ka ko analyser i seko ka kɛ mun ye ka dusuw suma jamana ninnu bɛɛ ye kelen Côte d'Ivoire ni Mali bɛɛ ye fa kelen ba kelen fitina tɛ se corila ni ɲɔgɔn cɛ ɲasi ma fitina bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn maa minnu kɛtɔ kumana maa minnu kɛtɔ defani kɛla ele ko k'i bɛ kan ka labɛnni de kɛ walama i b'i ka jamana supporter la ele bɛ t'o la ka fitina cori silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kiyama fana si ka t'a la adamaden kelen kelenna bɛɛ bɛ maɲininka i fɔ t'a la alimami ko t'o la kalanbali ko t'o la i ye alimami ye i ye diinɛ laselila ye ko n'i bɛna kuma la ele ma a dɔn a bɛ ɲami ko minnu b'a kɔnɔ i m'a dɔn silama yɛrɛ bɛ se cogo di k'i yɛrɛ déterminer politiciens ka ko la diinɛ laselila ye diinɛ laselila le ele tɛ ka jamana dɔ neni walama ka jamana dɔ masa neni a tɛ bɛn Côte d'Ivoire ye Mali neni walama Mali ɲɛmɔgɔ neni a yɛrɛ fana tɛ bɛn Mali ye Côte d'Ivoire neni walama ka Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔ neni o tɛ anw ka diinɛ baara ye nin bɛ fitina le cori jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Malien ka ca Côte d'Ivoire Ivoirien ka ca Mali la mais aw ke bɛ kan ka baara min kɛ ni ka fitina enflammé n'a daminana aw bɛ kan ka minnu fɔ réseaux sociaux la n'a daminana a bɛɛ bɛ tunu a si tɛna ye la maa t'i yɛrɛ kɛ cɛ ye i ka téléphone kɛrɛfɛ la n'i sɛbɛ bɛ cɛya ma i yɛrɛ bɛ bɔ le ka t'i lɔ fɔrɔn na an ye fitina lasa an ka jamanaw la jamana ninnu bɛɛ ye kelen jamana ninnu ye fa kelen na kelen an ye don kelen ka bɔ kelen anw de bɛ wajibili kɛ su ni tele mais ni kobɔlen dɔ sela anw ma anw ka limaniya bɛ tunu an bolo an ka sabari nafa foyi tɛ k'a la ninnu tɛ baara ɲumanw ye an kɛlen bɛ ka ko minnu réseaux sociaux kan an b'a lase alimamuw ma aw taw ye diinɛ lasew de ye ka bɛn sabati jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn sabati société la ka sociétéw bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn sabati komi ala kɛra ka madinakaw ka bɛn sabati cogo min aw tɛna kana jamaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni e ka jamana dɔ ɲɛmɔgɔ neni jamana bɛɛ ka da e ka jamana ka di ye cogo min na cɔ ninnu fana ka jamana ka do y'o cogo de la ele kumana cogo min ni alimami wɛrɛ bɔla ka kuma e kan i b'a ye alimamuw yɛrɛ bɛ don dɔn na donc s'il vous plaît ko gbɛlɛyala ɲaɲa silamaw ele tɛ k'a fɔ k'i kɛlen bɛ ka tiɲɛ min fɔ ko bɛɛ bɛ ka tiɲɛ de kɔ la i b'i sagona kan de fɔ mais kuma ni sabati ye kuma ni dususuma ye kuma ni kɛwale ye kɛwale minnu b'a to silamaw bɛ don kelen ka bɔ kelen
Mali be se bola cogo di Côte d'Ivoire la, Côte d'Ivoire be se bola cogo di Mali la, Lajine be se bola cogo di Côte d'Ivoire la, Côte d'Ivoire be se bola cogo di Lajine la. Ni beye fa kelen na kelen, an beye kelen de ye. Ni mata mogo do fa soro Mali la, ibe to ba soro Côte d'Ivoire, ibe wala me be to koro soro Lajine. Nous sommes une famille. Kogbele nana nyanya, ame se ka ni kogbele kuni hakili ye. Mais an kana nani fitna ko do ye. Fitna mi ma to jamana kono do be lobo nyona, mi ma to an ko be do nyombulo. Ni ne problème bay. Ni bana kela ibe an karamo kelo ne metuni a ko silamaw bolo bon me nyong bolo silamaw man di nyong ye ka soro silamaw bolo be bon nyong bolo ko mun ne be kan goleke ko gbele yala nyanya ala ka rasul sallallahu misal ya nyuma bado atume dususuma le laburi aka sahabaw ka atume ni fo wati be ikana mone ayo la likandi jadoma ni an ko nganye sunna mo wiye anya silamaw wiye anya fotaw seninya anya kewalu seninya ibe tugu politicien do ko bi ko défend sini rabe maloya e tuguna karamo tuguna politicien ko kanyana mayala abela makela maloya le ele be bobi ki be politicien do défend wallahi sans fla sans saba ibaye o politicien kele menani kawali do e rabe nimisa mona ya défend ni be défend ke be tuan le défend ni be défend ke islamo be do kele chogo mine bo le défend ni be défend ke be dina ni ne défend kana adama den défend note ebe boka mado kam masaneni olu fana ka jamana la obe monede o fana mese bola ki kam masaneni o te karamogo ya o te karambaliya donc arrêtez un peu ka fitna chori wala ma violence monopolite mo fo ibolo tu parles ibe kuma jamana do masama afana me boka do fika masama na kala te jamana kono do be na bla nyona jonkela sababu ye e min ka bonda daile ka fitna chori. Donc, Karamo ya donc à faut qu'il faut ta ou l'amenime, ikewalu l'amenime. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es imam que tu oses dire tout, non. Tu n'as pas le monopole de la vérité. Beni kononata l'islama be, comme ina la malika, amadia slama foye. Comme ina kela malla, amadia slama foye. Mouna, an faule mali, an baule mali, comme ina la malika torea ka ambesoro. Mais anyan jilaja, na me koko ke anya ke basiki kono le cheken. Ni nyongona chama ne kala Afrique yoro chama ni nyongona era la Côte d'Ivoire kan 2010 la ni kawali nyongona la Côte d'Ivoire kan ka sanctionner ko bela mais adama dem benika ko mna nyale anye ko mna ni silamayam na liole kay ame Allah taala dali fitna ka la sala mo kala ka fitna bo ani nyongo chala mo kala anka balmaya ka sabati ala mo kala ka andia nyongo ala mo kala keliya minu be ani nyongo cha jamana do keliya me nyona ebe ta soro jamana do be jamana do nye o keleya misanu be ça c'est tout à fait normal mais anyan jilaja anye don kelen ka bo kelenye o de almamu ka roluye o de almamu ka baraye o de dinamo ka baraye dinamo te bo ka magbere ka mansanneni dinamo te bo ka jamana do lagosi dinamo te bo ka jamana do toshi ayi o te dinamo ka baraye donc ni kawali nunu ni kawandiliye ka di dina la seri la bema akana ke ka fo kame misir la me wajibilu kela ko ba yara ka fo ko tunya be on doro ne bolo la ele kalana chogo mina inyo mo kalani chama ne be jamana to kelena ele be chaya kan fo chogo mina inyo na chama ne be se kan chaya kan nyona fo donc anye tani ko ye donnoni fitna may ani nyonche fitna may islamo ni nyonche bebe se kumana be sa ko ba dala ko yera fana te se kala ma fo ila chacun peut dire ce qu'il veut mais anye fara jamana unenna Côte d'Ivoire kana lajne neni Côte d'Ivoire kana Mali neni Mali kana lajne neni lajne kana Côte d'Ivoire neni politiciens no ko taka lu tatole lajne ni Côte d'Ivoire ka balmaya beto Mali ni Côte d'Ivoire ka balmaya beto balmaya minu ala le ya sabati ala le yanke baden kelenye politiciens kana na ke sababu ye ka an kodo nyona ka an boya nyoye ninu te ke wali nyana may politiciens beye kelen slamaya kote ala kote politicien kelengele nan beba ka place le joro ale beto place la chogomi e bi yerata politicien uma ele bi yerata ki yera di politicien uma ayi ni almami e fana alni mawte tiafiye I almami nyongo fana kanga tiafiye almamu kango fota udon o kango keta udon almamiyate ka fokiye jamana neni almamiyate ka fokiye masa neni ayi I yera fana ka jamana na cho chieni me chogo mina cho abe jamana to lo chogo lela mais almamiya ye munye ka jogo minu chieni me ka jogo labe ka badon kekeleye ka slamo kekelenye kiamalon ala makote la ginela ala makote Côte d'Ivoire la ala makote Mali la ala be slamo le laje ma minu bena sabati la rusu suma koro ma minu ye nyon kanu ala koson slama mi me Côte d'Ivoire ya ani slama mi me Chine slama mi me Japon ani slama mi me Mali
alaw taala ko ko n'olu kɛla kelen ye olu le wulitɔ larisu suma kɔrɔ an bɛ jamana kɛlɛ minnu la nin an tɛna sarali jamana ye an bɛɛ bɛ sa ka jamana to yen an bɛɛ bɛ sa ka jamana to yen ala bɛna an ma ɲininka mun na an ka mun kɛ jan n'an ye sa donc waati dɔw la si les réseaux sociaux si nous sommes écoutés si les gens nous regardent il faut vraiment i kumakanw an y'a dɔn k'a fɔ kumakan dɔw bɛ bɔ an da kiyama lo an bɛ ma ɲininka a la an bɛ ma ɲininka a la mun na parce que adamaden bɛna kuma fɔ alaw taala ko kuranɛ kɔnɔ k'i bɛ ma ɲininka a la misaliya bolo ma ele yɛrɛ bɛ bɔla ka ko dɔ défend komi yɛrɛ dɔgɔnin b'o kɔrɔ e t'a kalama politicien min yɛrɛ bɛ ɲɛfɛ ale miiriya min b'ale la ani miiriya min bɛ e la miiriya kelen tɛ donc nin ye ladilikan ye k'a lase population bɛɛ ma i guinéen wa i malien wa i ivoirien wa i burkinabé wa i sénégalais wa an y'an jilaja politiciens kana na an kɔ don ɲɔgɔn na o kana na fitina cori ani ɲɔgɔn cɛ o kana na an bila guerre civile la o kana na an bila fitina la fitina min n'a wulila i b'olu yɛrɛ le kan mɛn tuguni kutuba la silamɛw bolo bɔla ɲɔgɔn bolo silamɛw man di ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ a fitina tun bɛ bila don min na e yɛrɛ tun b'a la an ye kow ta ni hakili ye silamɛ yɛrɛ ka kan ka bɔ de adamaden ka kan ka bɔ ka duniya lataama e sigini bɛ yɔrɔ min na a b'i kɔnɔ k'a fɔ duniya bɛɛ y'o le ayi la duniya nin ka bon ye bɔ ka taama maa bɛ se kalan na kalan ni faamuyali ni hakili fana tɛ kelen donc an y'a dɔn ni fitina bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ diinamɔgɔw de ka kan ka fitina lasa diinamɔgɔw bɛ se ka tiɲɛ fɔ walahi hali tɛ mansa neni i bɛ se ka tiɲɛ fɔ i ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna hali tɛ mansa neni i bɛ se ka tiɲɛ fɔ karama sera ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna hali tɛ mɔgɔ neni a bɛ fɔ le ma ko diinɛ ɲɛmɔgɔ ala man bɛnna sababa ma n'o tɛ n'i ka jamana kelen mansa neni a bɛ komi i ka jamana bɛɛ le neni donc an ye ninnu fitinaw dabila ele ka jamana ka di ye cogo min na cɔ jamana tɔw fana ka jamana ka d'o ye cogo le la e bɛ ɲinɛ o le kɔ maaw bɛ ɲinɛ k'a fɔ moi je défends mon pays et tu penses que ceux-là n'aiment pas aussi leur pays ele ka jamana ka di ye cogo min na cɔ n'i kɛni bɛ k'a défend n'i ka énergie bɛɛ ye olu fana ka jamana ka d'o ye cogo le la o fana bɛna défend ni énergie bɛɛ ye ni bɛɛ k'i ta défend a laban kɛtɔ mun ye o kɛla fitina le a laban bɛ kɛ mun ye a bɛ kɛ silamɛw kun bɛ don ɲɔgɔn bolo donc nin tɛ silamɛw ka baara ye silamɛdenw an ye nin dabila fitina man ɲi an ni ɲɔgɔn cɛ an ye fitina kɛlɛ ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ye hɛni kɛlɛ ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ye juguya kɛlɛ ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ min ma ko bɛn an ye bɛn ta bɛn de ka ɲi misaliya bolo ma les 10 dernières années passées an ye masa kokɔrɔ don san 10 tɛmɛnin kɔ anu ne banna k'ale masaw gbɛn tuguni anu ne banna ka wo co o la ele bɛ dɔ defana bi o sababu la i bɛ nɛnniw kɛ sini yɛrɛ bɛ ban fana k'o tigilamɔgɔ gbɛn ni ko kɛla ta n ye ko ta ni hakili ye politiki ni silamɛya tɛ kelen ye ala ko t'a la politicien bɛɛ n'a ka intérêt ni ka politicienw kunkolo dayɛlɛ miiriya min b'olu la ani aw diinamɔgɔ miiriya min bɛ aw la kelen tɛ donc n'i bɛna ko ko k'i ka ɲɛnamaya la surtout politicien kokɔrɔdɔli la i y'a kɛ ni hakili ye i y'a kɛ ni taasili ye ninnu bɛɛ kɛtɔ jamana le tɔgɔ t'a la k'o ka kɛlɛ kɛ n'a ye donc o bɛ maa caman ladon o ka bonda kɔnɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ n'olu miiriya tɛ kelen ye an bɛ alaw taala dali k'an ka karamɔgɔ kɛ faamuyalikɛla ye k'a fara o ka lɔnni kan o kana na ni bila o kana na dusu bila lɔnni ɲɛ ni ko kɛla maa min bɛ ko ta ni basigi ye ka kuma ni basigi ye wallahi i bɛ se kuma na mansa dɔ ma a b'i kuma cogo yɛrɛ lajɛ i kuma cogo nin yɛrɛ bɛ kɛ sababu a bɛ yɛlɛma mais e bɛ kuma na mansa dɔ ma i b'a nɛni na e bɛ maa min nɛni o tɛ nin e lamɛn dɛ donc alhamdulillah an bɛ min lase an lamɛnina bɛɛ ma nɛni an y'a fɔ ka sɔrɔ k'a fɔ an bɛ kɔsegi k'a fɔ nɛni tɛ silama bɛrɛbɛrɛ jogo ye nɛni tɛ anw ka diina jogo ye anw ka diina ye hakili jogo de ye anw ka diina ye sabati jogo de ye anw ka diina ye faamuyali jogo de ye ko gbɛlɛyala ɲaɲa diinamɔgɔ ka kan ka ko ta ni hakili de ye diinamɔgɔ ka kan ka ko ta ni faamuya de ye diinamɔgɔ ka kan ka ko lase ka bɛn de sabati mais diinamɔgɔ kana na fitina cori n bɛ segin a kan a b'e kɔnɔ k'i ka jamana ka di ye cogo min na cɔ maa tɔw fana ka jamana ka di o y'o cogo de la maa si t'i ka jamana yira n'i bolo jugu ye donc arrêtons un peu quel que soit l'amour pour ton pays il faut avoir des réserves i ka jamana diyali ye ɲaɲa réserve ka kan ka k'i la o de ka ɲi o de ka ɲi n'o tɛ réseaux sociaux kan bi aw ka image minnu bɛ ta la bi wallahi a tɛ kan ka foyi bila fo ka fitina cori adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc aw y'a dɔn k'a fɔ kiyaman don fana fitina bilala bɛɛ bɛ ma ɲininka fitina bilala n'i kɛla diinamɔgɔ ye
i kumakan seniya n'i kɛla diina mɔgɔ ye i fɔta ɲɛnabɔ n'i kɛla diina mɔgɔ ye ye maaw dusu suma ye bɛn na sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ o le ma k'i ka diina baara kɛ mɛ ni alimami banna fɔla ko ka silamaya ko to yen ka don politiki la alimami n'i banna dɔ la politiki la min ka ɲi ye diina mura ni bɔli yɛrɛ kana ka taa don politiki yɛrɛ ɲɛfɛ ka politiki kɛ ka d'a kan politiki tiɲɛ foyi t'a la intérêt défend don bɛɛ b'i ka intérêt le défend ala ko foyi t'a la ni e ko ayi ko ka politiki le ta an bɛ min f'i ye alimamiya galon b'i yɛrɛ la ye t'a fara politiciens kan a caman na i na faamuyali caman sɔrɔ yen an bɛ alaw taala dali silama ni choqué la an fɛ Mali la an fɛ Côte d'Ivoire an fɛ Guinée ka bɛn propos dɔ ma réseaux sociaux kan silama bɛɛ ye yafa maa min ye kuma fɔ kuma min ye silamaw tɔɔrɔ a ye jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔ an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ an ye yafa ɲɔgɔn ma an ye diɲɛ ɲɔgɔn ma an ka jamanaw tɛ se taala ka ɲɔgɔn to yen ala yɛrɛ le y'an kɛ baden kelen ye an tɛ se taala ka ɲɔgɔn to yen ɲɛsi ma ni min ye juguman fɔ ka n'i ka jamana ma ni min ye juguman fɔ ka n'i ka mansa ma y'a ta ni hakili ye il faut pas riposter ka d'a kan n'i riposter la a laban bɛ mɛn ni mun ye o le ye fitina ye setana dɔ tɛ bɛn fɛ silamaw ni ɲɔgɔn cɛ setana ka laɲini ye mun ye silamaw ye bɔ ɲɔgɔn bolo fitina ye na silamaw ye fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'i banna bilali kunna k'a fɔ ne ka jamana ne ka village londo ne bɛ sa k'a to yen n bɛ la dugukolo kɔrɔ n bɛ na lawuli ala bolo ka ma ɲininka n tɛna taara ni jamana ye n bolo ala bara n bɛ taa ni min ye n fɛ ye alaw ta ala bara o le n ka baara ɲuman ye baara ɲuman dɔ ye mun ye o le ka sinji fara ɲɔgɔn kan ka silamaw ka balimaya sabati mɛ baara tɛ ka silamaw bɔ ɲɔgɔn bolo dɛ c'est pas du tout normal an bɛ alaw ta ala dali ala ma nin kɛla taasili ye lamɛnnikɛla bɛɛ la ka fɔ ni ma ala m'o kɛla ala ma an fɔtaw n'an kɛtaw ala ma an ɲɛ kɛ kɔrɔsilikɛla ye jani ye kuma i dimina ɲaɲa wallahi jani ye kuma i y'i kumakan pese fɔlɔ i y'i kumakan lajɛ n bɛna min fɔ n da n bɛna min bɔ n da est ce que n tɛna na maa dɔw tɔɔrɔ n'a ye est ce que n tɛna jamana kɔnɔdenw dɔw tɔɔrɔ n'a ye est ce que jamana kɔnɔden ninnu yɛrɛ dɔw bɛ yen est ce que olu yɛrɛ tɛ ne lamɛnna wa est ce que ne yɛrɛ ka ko man b'olu bolo wa donc a caman na i bɛ se erreur kɛla a b'i kɛnɛ k'a fɔ ko dusu min bɔla i bolo nin k'i kɛni bɛ ka dusu kuma le fɔ mɛ bɛ kan ka tiɲɛni kɛ sans te rendre compte an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ silama bɛɛ ye an mɔnɛla ɲaɲa an dimila ɲaɲa an y'a kɛ alaw taala kosɔn k'an dusu suma jan n'an ye réagi k'an dusu suma surtout lɔyɔrɔ bɛ lɔyɔrɔ la bi min y'an ka kutuba lɔyɔrɔw ye an bɛ jɔ ala kɛra lɔyɔrɔ minnu la misiriw la an y'a dɔn k'a fɔ politiki fɔyɔrɔ tɛ misiri ye minbaru ye ala kɛra lɔyɔrɔ le sallallahu alaihi wasallam minbaru ye ala kɛra sabati yɔrɔ le nin yɔrɔ tɛ kan bɛɛ fɔ yɔrɔ ye kira jɔyɔrɔ de ye minbari ye sallallahu alaihi wasallam ni k'i bɛ ci la ka baara kɛ y'i jija a tun bɛ min kɛ y'o ɲɔgɔnna kɛ an tɛ se ala kɛra nɔ labilala baara la anw bɛ baara ɲagami ni politiki ye ayi o tɛ kira ka kɛwale ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ alaw taala dali ka dususuma di an bɛɛ ma an b'a ɲini an balima maliyɛnw fɛ ala ma dususuma sabatila Mali la ala ma basigi nana Mali la an bɛ dugawu kɛ Côte d'Ivoire ye dususuma ni basigi k'a na ala m'o kɛla lajinɛ dususuma ni basigi k'a na ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali minnu kɛlen bɛ ka duniya décision ta duniya ko bɛɛ ye alaw taala ta de ye ala Mali ni Côte d'Ivoire ni lajinɛ ka hɛrɛ bɛ mun na komi m'a to lajinɛ ni Côte d'Ivoire bɛ sabati silamaw bɛ sabati badenw bɛ sabati jamana kɔnɔdenw bɛ dususuma sɔrɔ ala mi dali anw bɛ ko kalifayele ala le la adamadenw tɛ se ni adamadenw tun bɛ se san joli bɛ jamana bɛ kalifalaw la a tɛ bɛnna a tɛ bɛnna ala an bɛ ko nin kalifa e yɛrɛ la ala an bɛ ko nin kalifa e yɛrɛ la population ka dususuma jamana kɔnɔdenw ka dususuma bɛ sɔrɔ min na ala e de b'a maa ɲuman yɛrɛ dɔn ka alaw ta ala diɲɛ ka dususuma di jamana belebele ninnu ma ka bɛn sabati Côte d'Ivoire ni lajinɛ cɛ ka bɛn sabati Côte d'Ivoire ni Mali cɛ ka maliyɛnw ni ivoiriyɛnw diya ɲɔgɔn ye ka maliyɛnw ni guinéens diya ɲɔgɔn ye ka ninnu dɔn kelen k'o bɔ kelen ye tɔɔrɔya n'a bɛ na ɲɛsin ninnu ma an bɛ alaw ta ala dali ka hijabu don jamana ninnu ni tɔɔrɔya cɛ adamadenw b'o ka décision ta mɛ ala e de bɛ décision ni e de b'a lɔn n'a bɛ kɛ walama a tɛ kɛ ala an bɛ jamana ninnu kalifayele alaw ta ala la ka jamana kɔnɔdenw ninnu kalifayele alaw ta ala la ala mi dali ye jamana ninnu sabati ka jamana kɔnɔdenw sabati k'o dusukun bɛn kelen ma k'o diya ɲɔgɔn ye an bɛ min ɲini yɛlɛ réseaux sociaux kan an bɛ alaw ta ala dali kɛlɛw ni fitinaw bɛ cori kumakan minnu la ka an seniya ka bɔ nin bɛɛ la ka réseaux sociaux maa minnu bɛ fitinaw cori ka alaw ta ala diɲɛ dusu le dɔrɔn ala ma o segin o yɛrɛ ma an t'o dan ka an badenw no an kɔrɔw lo an bɛ alaw ta ala dali ka dususuma di a bɛɛ ma
o be hɛrɛ min nata o ka jamana ye ka ala diɲɛ ka hɛrɛw ko bɛɛ ka jamana ye ala m'o kɛla donc nin de tun ye ladili ye ka bɔ an yɔrɔ ka da kan an bɛ kan ka mun ye bi réseaux sociaux kan n'an ma kuma n'a fitina nana cori an yɛrɛ b'an yɛrɛ kun jaraki an bɛ ala le dali ka ala yafa an bɛɛ ma ala m'o kɛla alikamalu lillah masa ala le dafanin bɛ maa dɔw ɲɛnɛ k'a fɔ ale ma fɔtɔ bɛ se ka kow labɛn mais a bɛ fitina le cori ka sɔrɔ a t'a kalama an bɛ duwawu kɛ ala ma ala yafa la an bɛɛ ma ala ma ala yafa la olu yɛrɛ ma o ye kan fɔ n'a bɛ nana kɛ tɔɔrɔ ye jamana kɔnɔden wɛrɛw ma ka ala diɲɛ ka ala yafa o ma jamana kɔnɔdenw olu fana ka dususuma d'o ma ka sagesse di an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an bɛna don an ka kisa la alhamdulillah aujourd'hui nous avons une histoire. L'histoire parle sur un monsieur. Bi lalilika mi me ambolo ni nye chedoye. L'histoire là, histoire ni kofe amma kobe enseignement badule la kono. Bebe bo kata balo nyoro. Ala utala ye cheni gardie senele la, abe bo kata ka seneke yoro. Abe ta ka foro la son kata ka seneke. Alhamdulillah. Afana ba ka da yilime soro muno de abe ta seneke abe sigi kana so kono fitiri fe abe bo son kata seneke ala taala ka nin che garjige ni barale la londo aya fa musoye ko meta kata seneke yoro meta kata foro la amusoye duwa ka furuche aya furuche blasla ni duwa sen mambay kisa damnana nin cɛ bɔla so kɔnɔ ko a bɛ taa sɛnɛkɛyɔrɔ a bɛ taa foro la a sela sira la a jɔni tola sila kan a barala ka cɛ dɔ natɔ y'a ma cɛkɔrɔba dɔ natɔ y'a ma a ma nin cɛkɔrɔba lɔn ale hakili n'a miiriya la ko cɛkɔrɔba nin bɛ kan ka maa dɔ le makɔnɔ il a vu un vieux a tun bɛ sira la a miiriya la k'a fɔ ko nin cɛ ko a ɲɛnɛ k'a fɔ ko nin cɛ fana a mako bɛ fɛn dɔ de la cɛkɔrɔba sina ka gwɛrɛ ale la ale bɛ bara mun na cɛkɔrɔba sina ka i dabila ale tolo kɔrɔ cɛkɔrɔba ka kuma dɔw fɔ daminɛ a tulo kɔrɔ a ma fosi faamu nin kuma na a yɛrɛ ma foyi comprendre nin kuma na cɛkɔrɔba tilala kuma na ko cɛkɔrɔba ma ko i ye kuma fɔ n tulo kɔrɔ m'a foyi mɛn cɛkɔrɔba sina ka yɛlɛko daminɛ un vieux inconnu a tuma deli ka nin cɛkɔrɔba ye fɔlɔ a ka yeli fɔlɔ le ye ten a ye cɛkɔrɔba ye min kɛ sira kan cɛkɔrɔba bɛ komi maa min bɛ maa makɔnɔ na cɛkɔrɔba sina ka girin ka na don k'i da don a tolo kɔrɔ ka kuma dɔw fɔ a ma foyi faamu a ko cɛkɔrɔba ma ko cɛkɔrɔba ko a i ye kuma fɔ n tulo kɔrɔ nin ma fosi faamu a la ma foyi mɛn a la cɛkɔrɔba sina ka yɛlɛ a bɛ yɛlɛ ko la ale yɛrɛ kabakoya la ne m'i lɔn i sina ka na kuma dɔ fɔ n tulo kɔrɔ ma foyi faamuya nin kuma na n'i ma ɲininka ko n b'i ka kuma faamuya i sina ka yɛlɛ ko daminɛ cɛkɔrɔba ko a ko nin cɛ ma cɛ min bɔla a ka denbaya kan k'a bɛ taa a ka sɛnɛforo la cɛkɔrɔba ko a ma ka sɔrɔ a bɛ yɛlɛ ko la ko ne y'i dabari ka ban n ye kɔrɔti k'i ka ban n ye filankafoya baara k'i ka ban kɔrɔti min ni n y'a lafili kan sisan n y'a fɔ i tulo kɔrɔ le i yɛrɛ tɛ se i yɛrɛ bɔla nin kɔrɔti la kɔ bi i kɛla jɔn ye ne bolo fosi tɛ se i bɔla nin kɔrɔti la ni ne kelen pe tɛ nin kɛla cɛ ma kabako kumaba ye kan lɔnni ye tɛ ka na kuma dɔ fɔ n tulo kɔrɔ n k'i ma ɲininka n ko i ye kuma min fɔ n tulo kɔrɔ ma foyi faamu a la ne yɛrɛ min ye cɛkɔrɔba nin m'i lɔn cɛkɔrɔba sina ka yɛlɛ ko ka tila k'a fɔ nin cɛ ye ko n ye dabari le n ye kɔrɔti le k'i kama n ye boli n ye i kɔrɔti le n ye dabari le i dɔ fana baara min kɛli kama n ye kuma min f'i tulo kɔrɔ a kɔrɔti dole f'i joli la a bɛ taamana i fasaw fɛ i tɛna se la ɲɛsi ma k'i yɛrɛ bɔ nin kɔrɔti baara la cɛ ka silan daminɛ kabini Alahu Taala y'a dan nin ka sugu ɲɔgɔnna ma k'a la fɔlɔ kabini Alahu Taala y'a dan a ma nin ko sugu ɲɔgɔnna ye fɔlɔ a ka ɲɛnamaya la n ye mun k'i la ka baga ma tɛ dɔrɔn ka n bɔ n kɔrɔti la ka baara jugu kɛ n kama
kon kala jonye bi bolo kon te senyera bola jonya ni nanya sima nya munkila chokoroba kwama konyi dabari ni fana te se wulila ka bui kanya shima fonne ha ko gbele ala de wallahi ko gbele ala ami Allah taala dali alama ensegnana ka bo ko jugu kala be ka toro yama ko so ni sura a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa min sharri hasidin idha hasad la qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad adama dem bara jugu be kili kama de ala man seninyana ka bo bara jugu ma ala kana to bara jugu foye seneni awla heslamo bara jugu bete ka fo ko meta koroti bara kama de bara jugu do be o be niye sanga ni wati be foni ala yere yideme o ye bara jugu me dusukumi na kenime ki juguya dusukumi na kenime ka juguya siri ikama nini dusukuntigi yiye ki lajana nyaflai itemeto abi fleni juguya minye a juguya be se ka impacti ke ka nyanama subhanallah. Quelqu'un qui te déteste, quelqu'un qui ne veut pas ton bien, quelqu'un qui te souhaite le malheur, et ce dernier, il est jaloux, il a la haine, il ne veut même pas te voir, et ce dernier, en te regardant avec ses regards, ça peut te abaisser qui atteint. Qui nous a dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit dans ce passage, Al-aynu haqqun. Ala karako sallallahu alayhi wa sallam. Ko nyaka fleli, nyaka dabari, nyabe juguya min nyasi a adama de nyoma ko tu en bas là de. He, nyaka fleli dobe. Ah, c'est pas bon, c'est très dangereux. Quelqu'un il te regarde méchamment, il te regarde avec méchanceté, il te regarde avec la haine, il te regarde avec... Dis-toi, si tu n'es pas protégé par Dieu, avec les invocations de protection, le regard qu'il fait, le regard, ça peut t'atteindre. Adamaden ka juguya fleli be noble adamaden yona. Que Allah nous préserve, que Allah nous Allah man sutarala. Okoso adamaden nul n'a l'abri. Personne foni Allah yere ka mami mademe ki sutara. Tumado ipoto, tu t'as acheté une belle voiture. Elle bi ka bourfe nyuma kono bi ka momli nyuma kono. Itemena karama sera là, il voit ta voiture, il est énervé, il n'est pas du tout content, il te regarde avec la haine. Abi lajani juguya fleli. Wallahi foni Allah taala ki bonno ta chamana accident me se kelani parce que ale ka fleli ni chon noro mi mala juguya mi mala toroya mi mala a toroya be se noble la ere la okoson amani islama befe ni be bosson e be bo ala ka lolonda ala kera yella lili ka nyuma dima. Le prophète te dit sallallahu alayhi wa sallam ni be bosson so me ka sokono wallahi personne n'est à l'abri. Il l'attend ni oui. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Ika journée ibe l'attend ali belebele bonda kono ibe sutra belebele bonda kono. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Me boli min kela ni kata bara yoro. Me talanka rendez-vous la docteur sola. Réunion me ambolo. Me bola kata jamana. Malon jama keni me kan kumbe ni muriami. Ala kera ko ki yere latanga fa bismillahi. Meni boli damna ni Allah taala toy. Tawakkaltu ala Allah. Nyen yere kalfa Allah taala la. Nyen yere seme Allah taala la. Wala hawla wala quwwata illa billah. Chogoya tey yelemanin tey fanga tey fo Allah taala alele be se ka yelemanini fanga di adama de me ka kubela. Donc, il faut te protéger. Ceux qui sont aux États-Unis, en allant au boulot matin, if you are leaving to go to work, don't forget the invocation. If you are living in England, don't forget ad-dua. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Pour ceux qui sont ici en Europe, pour ceux qui sont au Canada, en sortant de chez toi à la maison, chaque jour, n'oublie pas Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Parce que ton ami, même ton soi-disant ami intime, s'il voit une bague, ou bien il voit une montre, ou bien il voit ton joli chapeau, automatiquement peut-être ça le dérange. Il ne peut pas supporter.
Il est aigri, mais il te voit, il sourit avec toi, mais ce qu'il cache dans le ventre et dans son cœur est tellement méchant. Donc la seule chose qui peut te protéger, c'est l'invocation. Tu ne peux pas juger quelqu'un à partir de son intérieur. On peut juger l'être humain avec le visage qu'il te montre. Il va te montrer le visage, alhamdoulilah, et tu vas lui dire que c'est une bonne personne. Mais ce qu'il cache là, c'est Dieu seul à laquelle ne kalon mamine. Donc, ni la lilikanye ka di nyere kuma ka di islama bema. Ni be bo, yere la tangani duwe. Ame seki kananka kisama. Ni che, abola ka sokono ka beta forola. Ayad ka demba ya labla, muso ya blasra ni duwe. Ole tala bar ayere la slaka ni chokoroba koroti bonadwe. Chokoroba kumana lokoro. Aye chokoroba nyininga komi ka kuma foi famu chokoroba ya Allah beni yela koye konyi bon koroti lela kuite si yera bola koroti nina kui kala ne ka jonye bi koni yera fana ko kipe buri ka bon ka jonya koro I fari be sin ka bonyo na damna I fari be décomposer abe komi ni ye fem bla na tolila ni sina kay bolodo ala kibata e ba ye afaru be bonyo na chokomi koni kipe bane ka jonya ma korotini metani ye korotini titoy korotini mila se ka kaburula ha ni kuma fo min kala cheni slana ni kuma fo min kala cheni torola ni kuma fo min kala cheni sela diena kokele bima aya yere kolo ni chokoroba ka jonya koro subhanallah isa sumi parce que kuma min fola le kuma ni fanga kabo chokoroba yele kola folo amada uma kwa ya bon koroti la aye basi jugule fatlo koroni kuma min fola ni ka do la fasani a joli befe an fawni ambaw munkela aya yere ye chokoroba ka jonyala ani chokoroba ka islam na kata wallahi ani chokoroba ka islam na kata abe chokoroba bolo chokoroba tala sena ye chokoroba yere be yoro mina ni kan yoro yi ba fo ku cimetière ba fo ku kaburso ale tala baramuna ye atala nyongona chama ne soro barake de nyala chokoroba kele ni fe chokoroba ye munke ale la ayo nyongona le ken nu kele ngile nambela abe ni ne fo mawye ko mna kanano ye ko bla jonyala obale ka barake itese burla nyashima. Il est resté dans ça pendant 20 ans aye samugane ken imbarala atunu minkela famille ya nyini demba ya nyini sokono mo ya nyini be ya nyini mo nyantala subhanallah islam jugu ya mainde kama takabwa ka demba ya koro ana de nyante nyongona ko kasoro amasa abenyana mayala amuso ya bwa muso koro ya bwa don koro katabla ika jonyala atese bolanya shima atese burlanya shima atola ni nchogola amfawni ambaw samugan kofe itoloma lo ala kosebe samugan kofe muso miriata chela ko a cheka ko tununo mo samugan ete amala cheta la dunia fanfa abarla yere la londo dale kokola adona de tumbola katabara yoro jone kanime ka muso ka da kongo muso sina ka da ele anyame jona yere nyakoro muso nyame afuru chela mali hala be yele mana a bomonshin bela ka foni kela shigbe a kunzugu bela a fari yere nyoronaka a fari bara koro aka ma kuni ya cheye a nyakoro muso kabako yala ne furuche munyi soro an yere be ko ki sala ne tumma don ka fo ki be nyana mayanina jey masa muso sina ka daele aya chelaje ka ye che sawra be yele mana meslamaw ifuru muso wala may furuche wati janyana chocho au nyonche muso le korlawa wala ma chele korlawa. Si tu vois ton mari même après 20 ans tu peux savoir que c'est ton mari. Si tu vois ta femme après 20 ans il va donc à foki musole ay daele a chedula akaba ko yala chabo la dunya fanyuma chenyini na kasege kanyini aka nyini nya be mamai chesila sokono masina ka jita kana li chama albia ma chama nyini nga itume mu ibola mi mune tunyi soro mune ya to itununa au masanjani na chebana jimi na watimi muso kwama
ne furche donc la mo yi ko fe itununama an yere be ko kisala nyina yere keliko an kuna mi shuye e donc ka barotu munye ko an na nyatu lala an fa su kan ka su do ka to ka tabwa ka buru kan son ka do kai donc ko o changement do luma mo si miriati la ni watu nyona la mo si hakili yere tila ka fo kibe wala maite an fawni an baw chakwa musoma ko kodo kan soron kan yana mayala mena akko detay dima akui hakili bala domi mboli feya ngometa forula meta bara yoro musoko ko hakili bala manyina lon ko alibi I kam blas la ni duwawi ne tola tala slaka nsina ka chokoroba do ananamma asina ka adablam tolokoro ka kuma do fo ne yere mani kuma famu ni chokoroba manyini ngi ka kuma min fon tolokoro ma fo ifamu ala chokoroba ni nsina ka yele yela kofe akoma kwa ye ndabari kwa ye koroti kenna kwa ye barajugu kenna koni ngome bo aka mara kono ko koroti be ju talanka nganyere yeni ka jonyala ayenta kana naye abe famin fe ntugunako ntala seye abe yoromina ne nyona chama ne tumabulu baralay nyona chama muso nin che kabini alaw taala yenda mama kana gbelenye mama jugu ye folo kateme nin che ka hina ta yoro amado femi ye hina ye nin tun keni me ka an jonyamna nin tun keni me ka an bla barala nin tun keni me ka an toro ma shite se ka muruti ama ma shi kuma kan se korota la kuma kan ka ma shite se akuma kan bola no la anchema nan klala barala ame do kasobon kono beni ka kasobon mi yere kabako ka boni ni be ka kasobon la clé bi kana ate jigi an foy kuna ka fo kamena buri kamena yere échapper nan bana ni fali barala I yere be la clé bo I kana ka kasobon daile ka do kaso kono an betu meni chogolela pendant des années jusqu'à 20 ans ameni chogola ne muso chokoroba ni ne banana Allah ni me saya la fenka ne nana se amangwa mango chokoroba onka kotigi ele nani me saya la fenkanta ele be boala ite boala ala le bado ni ile salaka onto ni chokola ika on koroti ka shetana barake on kama ni ile salaka onto ni chokola jomena shetana bara ni mfoni ka bo auna ne bi dali ala yere koson isabari nte fe yesa ka onto ni sawrala ne nana ka muso ni ndewne toy nsanjane bi boloya me min nyini fe ni sala ni chola ki ka koroti bara ni to auna ne era koni malo aw ma do amena ke chobi mi dali e kanasa fiye koroti bara ni bo auna chokoroba lani ma ka saya la fenka chaye ni kuma fo min kaye asina ka yele ko che kabako yala ne ben sebena kanka ka fuye. Tu dis que tu m'as ensorcelé, tu dis que tu m'as attaché, tu dis que je ne peux rien faire sans toi. Et tu es en train de mourir. Et si tu meurs aujourd'hui, pour me laisser comme ça, qui va me détacher? Il a commencé à rire, à kayeleko damna, à beyeleko. A ko chema, an fauni ambaw, aw yutloma lo ni yoronina. Ni yoronina yere na fa kaboni kuma bey. Kisa ni yere la wula yoro min kama meselo yoro lema. A ko chema, me kui haklika do me kwa damaden do be o haklika do asina ka fo chema ko anta ahmaq que tu es stupide, tu es bête ko mune ki nalote chako ko munanalo langa munke nko le doro yam foni e ka bara jugu min ken kama ntefe yesa ka bara ni tonna kana juen kan kanyana mala nsamu gane bi bolo yani jonyala abe kan ayelako chokoroba lanin tola akasaya la fenka ko chema koni ka ye meyela kola ka hakili do yalema lo folo mina nekiye o samuga neti nkuma na lokoro ika manyini nga kuima fo ifamia nsina ka yela ko ikonye koro finyene kuma me ika kumana
nya fi yengoni bon koroti la ko ma kor ne rete se koroti barala ma koroti baralo mais adamaden ka hakili doya cho ngole yara kayla ima dauma ibe shila kasobo mina kasobon la clé bi kana aw be banne ka falbara la ka kla ka do kasobon kono aw yere be daele ka kla ka do akono ka kla ka daso awma ka kla ka daso aw yere ma ne ma korti bara fo ke ka bo je parlais seulement nga aw menacele ka aw baba ka mana kan fo aw ye o mana kan ne sela aw ma fo ayen nobla aw la fa aw ye jonya la ne bara no te ma bara fo ke ayeni kuma fo min ke cheye che mone ko jugu ko so che ko ka beta ka ta jende ta kana chokoroba to la ba che bola ka beta jende ta bona jana ya kosigi kana aba kosigi la wati ala ka chokoroba ni ka karfam nala le vieux est décédé après avoir abani ko nunu blala jonya la ko toro ka kla ka tolonke o hakili la ka fo ko kanime ka o dabari o teso yera furina chogosi dabari la nimi ko ka ba tante ko koroti be to ko fa fo kala ta kabula chamonela akwa be kosigi kana chokoroba ma anana soro chokoroba sala samuga atola ko do bolo ko min tunya tuntala samuga atunya yere hakili ka joni samuga alala ko do la mama te kalamina samuga ana do manyoye samuga ana muso manyoye samuga be bara la jonya bara la nin chokoroba si prétexte ko bara jugu kala kama akwa muso ma ko wallahi nya do min ke ka fo ko nin chokoroba ye galone tige ka an bla jonyala miriya tala edela note ala ka susuda ni nye lakle la gendisi la ala est ce que ne muso be makono na wala mate makono na me ka boni ka jonya koro kana hakili tuma son ama aklona an hakili la an faw ani ambaw yalaw nini histoire sou fola tu vas tellement blâmer le monsieur mais souvent toi aussi tu es elle est faname jonya la sans te rendre compte elle est faname jonya do la sans te rendre compte jonya sugu mano ma minu be kota ka di ma do ma ko ngoya benga kinga ko nyana bo ma min ka kote to alama ma min ka ko be di ma gbaro le ma era fana ka duguni ni be ni sen talona ko gban sante e be bo so gono ni ko no fly sans faire ay ni voyage mai ne era te voyager al misalon ay on te saya foli ke samedi e jonya juma be min ka juguno e ele era l'animal abauka kabila la abauka famina saya foli wala mani ma nana kana saya fo anteta kata blasara e l'anime ni ko su nyona la e be kanga joro chokoroba ni ka hakili la chogo mina cho différence batini ni tede ele ka kote to alabolo ele ka kote di alama koko na yi soro ibada adama dendole ku al ni so la nyado ma ay ko ban santeni al ni maw yi wala téléphone ne be singa maw ka kuma ta ka a décortiquer nyado ma ni ne tume fe ka fabolo ni ne tume fe ka fabolo mais différence ma me eni chamiye samu ga ke jonyala ka soro a nyene ka fo ko dabar le kala kama ka soro dabar ba ka kama ne baw moru be tlon aw hakilla ni chogode la mori bonanu be tlon aw hakilla ni chogode la shaytan mo be klon aw hakilla ni chogode la o be aw bawsna mso boya awye o be aw bawsna mso ke subawe o yera be se ki yera wolo bam so ke subayi bolo ibba be ndigi bila ibba kasabe chika bununa o yera be se kanin toroya kelingeli na bela sima e yera be lala kasoro tian fo itenna ibi kanyana maya kurube kenina ite bonunu ka plano ka namara no ka ganun kokoro idani mala ni se la kamere doma ha ko wari ko kwate bara ko galore o yetlonge aw fana hakilila e ma be se chogodi ka wari bara ke kadi e ma lebe fangana ya bonda kono ma be se chogodi kanin ke kadi e ma kasoro ale yere toronime aka famu toronime afa toronime amocho toronime ale yere bola fami mina seteni fami foyi ko le keton na folo bara la kadi e ma e yere fana meda o ko sugu nyona ala anya mado ye ko lube adamaden ka sinin ko fo kasoro olu yere o ka fami na komi mo soro sini o yere mado olu yere
olu ko be adamaden ka sininko fɔ n'i y'o wele téléphone na o b'i ma ɲininka e ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ se ka sininko fɔ est ce que ni ne k'i wele téléphone na i bɛ sa i kan ka ne ma ɲininka ne ye jɔn ye wa tu n'as même pas besoin de ça tu dois savoir qui je suis parce que k'i bɛ ko dɔgɔnin lɔ ninnu tɛ foyi kalama o ka accoutrement kɛ ni bɛ k'aw jatigɛ n'o sigila ka basa ɲɛnamaw don kan na n'o ka chapeau ɲɛnamaw don e fana b'a fɔ ko n bɛ karamɔgɔba min ɲinina cɔ o de ye ten e silamɛw accoutrement de bɛ na e bɔ i ja kan ninnu ka kɛwale de bɛ na e bɔ i ja kan an bɛ segin ka na an ka histoire ma cɛ ko a muso ma a ko a muso ma ko ne ye jɔnya kɛ nin cɛ ye ne yɛrɛ kelen tɛ dɛ ne taara maaw sɔrɔ yen minnu fana tun mɛnna ni ne ye a ye an nɛgɛ k'a fɔ ko a ye an dabari ni kɔrɔti ye jatunya foyi tun t'a la nimisa min bɛ ne kan bi o ye mun nimisa ye o le ye n ka n yɛrɛ to adamaden hakili bolo ma se baara kɛla ni tawhidu ye ma se baara kɛla ni limaniya ye wallahi ni tawhidu tun bɛ nin cɛ la tawhidu ye mun ye Allahu Taala le bɛ kiti ko bɛɛ la tawhidu ye mun ye Allahu Taala le bɛ adamaden lajarabi tawhidu ye mun ye ne bɛ n to Allahu Taala kɔ nin ko k'a ye ne kɔrɔti ɲami a ye dabari ɲami ne bɛ choix kɛ n bɛ Allahu Taala ta hali ni n ye Ala ta n'a ka kɔrɔti ko kan kɛ tiɲɛ ye Allahu Taala na n bɔ mais tawhidu tun tɛ nin lɛri la nin cɛ la a silanna dabarikɛla kumakan ɲɛ a silanna kɔrɔti bonna ka menace ɲɛ a silanna nin bɛɛ la kafoni ye an faw ni an baw ninnu le ka ca bi an ka société la ils savent parler ils savent mentir ils savent convaincre ils savent se faire passer comme des créateurs ils savent se faire passer comme olu yɛrɛ le bɛ danni kɛ la ka sɔrɔ hali kɔgɔtɔw ka jaba la ninnu tɛ se foyi la ninnu tɛ se foyi ɲana aw ma ka ɲɛnamaya la ninnu bɛ se adamaden bilala min na o le jɔrɔ ye chers parents en Allah personne ne peut décider à ta place si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala personne ne peut te donner l'argent si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala personne ne peut te faciliter cette vie là si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala personne ne peut te guider si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala confie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala donne-toi à Allah i yɛrɛ di Allah ta'ala ma ko gbɛlɛyala ɲaɲa ko di kotigi ma min ye Allah ta'ala ye ko gbɛlɛyala ɲaɲa ko sara kotigi la min ye Allah ta'ala ye n'o tɛ ni adamaden ma ko di kotigi ma ni ma ko kalifa kotigi la a caman na i bɛ kɛ jɔn ye i ka jɔrɔ jɔnya la a misaliya terre à terre i bɛ taa maaw ɲininka faransi bi belgique yan espagne italie canada états-unis bɛɛ jɔrɔnin bɛ mɔgɔ jɔrɔnin bɛ mɔgɔ jɔrɔnin bɛ e ɲɛna k'a fɔ ko jɔrɔ nin de ye solution ye wa e ɲɛna k'a fɔ k'i to jɔrɔ bolo k'i yɛrɛ kɛ jɔrɔ ka jɔn ye tristesse min ka nin cɔ jɔrɔ min b'i ka nin cɔ i kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɛ jɔn ye i ka jɔrɔ n'i ka tristesse de la i bɛ s'i bɔla cogo di jɔrɔ min b'i kan ka bɔ jɔrɔ ka jɔnya la i toloma la kosɛbɛ tu penses toujours tu es toujours pensif tu as toujours des problèmes tu ne sens même pas le goût même de ce bas monde là tu es toujours stressé ça ne va pas mɔgɔ stressé ni bɛ stressé mais mɔgɔ stressé ni tɛ e yɛrɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ nana ka kɛ doni ye k'a bila i kunna mɔgɔ jɔrɔnin bɛ e jɔrɔnin bɛ mɔgɔ jɔrɔnin tɛ e jɔrɔnin bɛ mɔgɔ bɛ jɔrɔ la e bɛ jɔrɔ la mɔgɔ tɛ jɔrɔ la hali n'i bɛ sunɔgɔ la ni hakili sigila ka bila i ka jɔrɔ la sunɔgɔ bɛ tigɛ i toloma lɔ conseil min bɛ bi k'a d'i ma ne bɛ conseil nin daminɛ n yɛrɛ kuma jɔrɔ ye adamaden ka kaso belebele ye i bɛ bɔ a la cogo di o de ye ka Allahu Taala ta siq o le ka la Allahu Taala la k'i dusukun seniya fɛn min bɛ se ka jɔrɔ bɔ adamaden na a b'a to i dusukun bɛ lafiya i farikolo bɛ lafiya i ka journée bɛ diya i da la Ala la Ala ko nin ye la la n cɛ ka nin kɛ n na n muso ka nin kɛ n na n denw ka nin kɛ n na n mansaw ka nin kɛ n na nin kɛla n na ele jɔrɔnin bɛ i tɔɔrɔnin bɛ i tɔɔrɔnin bɛ mɔgɔ tɔɔrɔnin bɛ i tɔɔrɔnin bɛ mɔgɔ tɔɔrɔnin tɛ tɔɔrɔnin bɛ e ɲinɛ k'a fɔ k'i ka ɲɛnamaya bɛna ban tɔɔrɔya nin de la la solution c'est quoi la Ala la i kalifa Ala la ko di Ala ma ko to Ala bolo i yɛrɛ décharger hakili décharger farikolo décharger miiriya gbɛlɛ nin dabila n'o tɛ
mais segi aka ni tagala bi dɔgɔtɔrɔsow la ye ma ɲiningali kɛ dans tous les hôpitaux sans exception la cause muma tola bi tension bana a bɛ fɔ min ma ko AVC n'a bɛ maa labɛn k'i to taama na ko AVC bɛ sɔrɔla mun de fɛ bi 90% des médecins ils vont te dire que AVC bɛ sɔrɔla jɔrɔ de la mɔgɔ min bɛ miiri a bɛ jɔ a jɔrɔ ni mɛ a stressé ni mɛ 90% aujourd'hui la cause même de AVC c'est ça ne kumakan tɛ dɛ dɔgɔtɔrɔw kumakan de i bɛ mɔgɔ to taama na ten dɔrɔn ko tension y'a minɛ k'a labɛn a yɛrɛ bɛntɔ yɔrɔ min ni mɔgɔ tɛ k'a lawuli n'a ye waati damadama kɛ ye dɔrɔn a fariw bɛ faga o tɛ ɲɛnamaya kɔ mun na miiriya le tun b'ale la kojugu miiriya nana bloqué fo miiriya nana jouer joli kan joli fana nana ka don ka yɛlɛ f'a kun na a jankaro b'o le kɛ la n'i bɛnna joli de bɛ yɛlɛ i kun na donc n'a kɛla ten i tɛ s'i dagolo kɔrɔ i tɛ s'i nɛn kɔrɔ i tɛ s'i fari kɔrɔ n'i tola ten ni dɔgɔtɔrɔw ma ɲɛ i ma joona i ma ta joona i fari nin bɛ faga nin cogo la i sen bɛ b'i kɔrɔ i da bɛ minɛ i la mun na tu ne fais que penser i jɔrɔ nin bɛɛ hali dumuni yɛrɛ man di da i k'i yɛrɛ to jɔrɔ bolo i k'i yɛrɛ kɛ jɔn ye i ka jɔrɔ bolo i ka ɲɛnamaya ka kunna i ka ɲɛnamaya man di fosi man di da mais est-ce que Dieu t'a créé pour que tu sois comme ça? Est-ce que Allah t'a créé pour que tu sois toujours dans l'angoisse comme ça? Mais réjouis-toi, donne ça à Allah, confie-toi à Allah et Allah il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, si tu es éprouvé, dis-toi que, alhamdulillah, l'épreuve fait partie de la vie. Allah mène bien ta vie. Pourquoi te stresser? Pourquoi bi hakililata dobe miri wallahi ali sunobe ka gbeloma ne bamso miri bani dabla solution te miriani nye ateni bolika problème na ma do fare ka solution yerete. Oh, je n'ai pas de papier, ça me fait des années, je n'arrive. C'est la fois qu'elle a sabete molo. Ne balmache. Ne balmamuso. Sabeti bolo. Sabeni ala le badi la. Joro mi mila, hami mi mila, otena sabedi lima de. Joro mi mila, hami mi mila, torya mi mika, wallahi otena sabedi lima. Et si il y a quelqu'un qui est ségalé, pour qu'il y ait débarrassé kaboni mbela, il est déchargé, il y a kota kadi koti mami ala utala, ale le bardon. Kabini neni ema soro folo kabini sangolo ni dugukolo madan folo sanwa biloru kasoro sangolo madan dugukolo madan koko bena kenne kakola e kakola ala tunga bela tige kabini sangolo ni dugukolo madan folo sanwa biloru ala il avait tout décidé déjà, tout était déjà planifié, tout était déjà programmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Sanwa biloru ikako ala tunga bela tige mais tu vas te stresser pourquoi? Tu as quel problème? Tu ne profites même pas de cette vie-là. Même pour adorer Dieu, là, tu as du mal. Tu es là, tu n'es pas du tout à l'aise. Quand tu t'arrêtes dans ta prière, tu ne fais que penser, arrête un peu. Relaxe-toi. Sois relaxé. Be free. Et hakili l'enfia. Wallahi. Elle est myriade tenika problème bachila. John Eba bachole Allah ta'ala. Elle est myriade tena toroya ni boli yereka. Aïe. Myriade arrêtez. Ne myriade tu me toroya ba moka. Mɔgɔ minnu bɛ kaso la so bɛɛ bɔra kaso la ayi a n'o tɛ ɲɔgɔn ye sila la o ko wɛrɛ bɛ yen o de b'a to nin bɛ bi la o de ye ka ko di kotigi ma o de ye Alahu Taala ye muso minnu bɛ nin lajarabili bonda kɔnɔ dɔw taw ye banaw ye dɔw taw ye o denw ka kow ye dɔw yɛrɛ ta ye furuko ye dɔw yɛrɛ ta ye jangaroko ye ko di Alahu Taala ma ye Alahu Taala dali ɲɛnamaya nin kɛ hɛrɛ bonda kɔnɔ et qui n'est qu'un ɲɛnamaya k'i yɛrɛ ma tɔɔrɔya la ele sɔnna i ma sɔn ala sɔnna k'a bɛ kɛ ɲɛma a bɛ ko cogo de la donc an bɛ Alahu Taala dali jɔyɔrɔ bɛ silama kan silama n'a hamini mɛ n'a jɔyɔrɔ mɛ an bɛ Alahu Taala dali ka dususuma di silama kelen-kelenna bɛɛ ma duniya fan 14 bɛɛ fɛ ala m'o kɛ la tranquillité k'a di silama kelen-kelenna bɛɛ ma an ye Alahu Taala ta n'an k'an yɛrɛ di Alahu Taala ma sika t'a la ni Alahu Taala sɔnna masa ala bɛna bɔda di an ma an ka kɛwali bɛɛ la hali n'a gbɛlɛya la lajarabili dɔw bɛ yen a bɛ bɔ ala le yɔrɔ k'a la jɔn kan mais ala ko di ko ka sabarilaw lasawa minnu bɛna sabari ko gbɛlɛnw kɔrɔ ka ko di ne ala ma Alahu Taala ko ko wala nabiluwannakum ne Alahu Taala na aw lajarabi ka bɔ
toroya fitinina silanya bala kongo bala saya bala kabena ni lajarabi la se adama doma mais comme ma minu bena sabari ni lajarabi ko ka ko dine Allah taala ma Allah taala ko lula sawa ala kanime ka here belebele ke ko lule ma kono. Donc à partir d'aujourd'hui mon frère, donne les choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Masar an Allah ira l'afia kodi Allah ta'ala ma kodi kotigima temeni kanyana maye here bunda kono ika bato ke yere di Allah ta'ala ma joro minu bi kan toraya minu bi kan ni beta ya faranyonka ya di Allah ta'ala ma page kura dai kanyana mayala yere di Allah ta'ala ma ni Allah ta'ala sona sikatala masami Allah ta'ala te jungo te suno te Allah ta'ala na kaseni suno ma kaseni jungo ma o masabe se nyina na eko chodi masa Allah ta'ala be kan ki laje abe kan ki korosi akanime ka toraya ni laje rabili minu bleka abe kan ki laje eketa falina muna anyanka laje rabilu nanga toraya anya di Allah ta'ala ma anya bla Allah ta'ala koro anya ndusukun lafiya anya yere di Allah ta'ala ma an kana ke jonye an miriya bolo an kana ke jonye an ka joro bolo no tebe santanke sambuanke ebe ni joro kelena ebe sanke meke ebe ni joro kelena mais miriya ni tena bolila joro tena bolila Allah ta'ala de yele mani mansay rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم وحد صفوف المسلمين في أوروبا اللهم وحد صفوف المسلمين في إفريقيا اللهم وحد صفوف المسلمين في غينيا اللهم وحد صفوف المسلمين في مالي اللهم وحد صفوف المسلمين في كوت ديفوار اللهم وحد صفوف المسلمين في بوركينا فاسو اللهم وحد صفوف المسلمين في السنغال اللهم وحد صفوف المسلمين في غامبيا اللهم وحد صفوف المسلمين في توغو اللهم وحد صفوف المسلمين في نيجيريا اللهم وحد صفوف المسلمين في غانا اللهم وحد صفوف المسلمين في أنغولا اللهم وحد صفوف المسلمين في غينيا بيساو اللهم وحد صفوف المسلمين في غينيا إكواتوريال اللهم وحد صفوف المسلمين في العالم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.